रावलपिंडी में वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने अडियाला रोड पर धरना खत्म कर दिया। सुहेल आफरीदी गोरखपुर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। वजीर आला KP ने कारकुनों के साथ कई घंटे तक धरना दिया। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात के लिए पिटीशन दायर करेंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI की तबीयत नासाजी की खबरों पर तशवीश है, मुलाकात न करवाने पर आखिरी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी अमरीकी नेशनल गार्ड्स की खातून एहलकार चल बसी सारा बैकस्ट्रॉम का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया से था। दूसरा जख्मी एहलकार तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। हमलावर की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। गैर कानूनी तारकीन से निमटने के लिए हुकाम से बातचीत जारी है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। अमेरिका को स्पेस फोर्स में रूस और चीन पर बढ़तरी हासिल है। मजीद B-2 तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द इकदाम करेंगे। अमेरिका ने जंगी तैयारे पोर्टो रिको में तैनात कर दिए। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग का वाकया। FBI के वाशिंगटन और सैन डियागो में घरों पर छापे। मुलजिम के रिश्तेदारों से पूछगछ। मुलजिम के वाशिंगटन में मौजूद घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और iPads जब्त। हमले के बाद अफगान शहरियों की इमिग्रेशन का अमल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। तमाम दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। बाइडन दौर में आए तमाम पनाह गुज़ीरों की जांच पड़ताल होगी। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुलजिम को उम्र कैद की सजा की दरखास्त की जाएगी। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 22 ख्वारिज हलाक। फोर्सेस से भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग का तबादला। फोर्सेस ने फितनाल ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने एक बार फिर फितनाल ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला, 3 चीनी बाशिंदे हलाक। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से होने वाले हमले में चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया गया। 3 और चीनी अफराद ड्रोन हमले और फायरिंग में हलाक हुए। हमले के बाद ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा। अफगान तालिबान रजीम के तमाम वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशत गर्दाना हमले जारी हैं। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अफगान सरजमीन से दहशत गर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी वाज़ेह कर दी। ताजिकिस्तान, चीन और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क बहरीन के साथ इक्तसादी ताउन बढ़ाने के लिए तैयार। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में जल्द आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मुआहदा GCC ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, सहूलियात देने का भी आज़म। कहा, हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कई बरसों से कायम है। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। और हांगकांग में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 94 हो गई। 79 अफराद शदीद जख्मी, सैकड़ों ताहाल लापता। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद फ्लैट्स को चेक किया जा रहा है। तामीराती कंपनी के 3 अफसरान गफलत बरतने पर गिरफ्तार।
روس میں فوجی عدالت نے 8 افراد کو مرقید کی سزا سنا دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ملزمان پر کرائمیا سے ملانے والے پل کو تباہ کرنے کا الزام ہے۔ یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسی SBU نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اکتوبر 2022 میں ہونے والے دھماکے میں 19 کلومیٹر طویل پل کا ایک حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ سری لنکا شدید بارشوں کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ ایک ہفتہ بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی، 14 افراد لاپتہ۔ مقامی گاؤں میں تودا گھروں پر گرنے سے 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر انڈونیشیا کے صوبے سماٹرا میں طوفان کی تباہ کاریاں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 46 ہو گئی۔ تھائی لینڈ میں بھی مسلسل ایک ہفتے کی بارش سے سیلابی صورتحال۔ دنیا میں طیاروں کا سب سے بڑا قبرستان امریکی ریاست ایریزونا میں واقع ہے۔ اندازوں کے مطابق وہاں تقریباً 4,500 طیارے اور 40 خلائی جہاز موجود ہیں، جن کی مجموعی مالیت $35 ارب سے زیادہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کے حملے کے بعد امریکہ کے اہم اقدامات، افغان شہریوں کے لیے امیگریشن پروسیس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا۔ افغان ہجرت پالیسی پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا بائیڈن دور میں داخل ہونے والے ہر پناہ گزین کی لازمی جانچ کا بھی اعلان۔ امریکی صدر نے واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا، امریکہ دہشت گردی کے سامنے ہار نہیں مانے گا، حملہ آور کو اپنے کیے کی بھاری قیمت چکانا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر افغان شہری کے حملے کے بعد امریکہ کے اہم اقدامات، افغان شہریوں کے لیے امیگریشن پروسیس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا۔ افغان ہجرت پالیسی پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا بائیڈن دور میں داخل ہونے والے ہر پناہ گزین کی لازمی جانچ کا بھی اعلان۔ امریکی صدر نے واشنگٹن میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا، امریکہ دہشت گردی کے سامنے ہار نہیں مانے گا، حملہ آور کو اپنے کیے کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کے 500 اضافی اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ سے امریکی نیشنل گارڈز کے 2 اہلکاروں کو زخمی کرنے والے کی افغان شہری رحمان اللہ کے نام سے شناخت 2021 میں امریکہ آیا تھا۔ یوکرین اور امریکی وفود کے درمیان اگلے ہفتے مذاکرات ہوں گے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے مضبوط بنیاد تیار کر رہے ہیں۔ زیلنسکی کے مطابق مذاکرات میں جنیوا میں طے شدہ اس فارمولے پر کام کیا جائے گا جس کا مقصد یوکرین میں امن قائم کرنا اور کیف کے لیے سیکیورٹی کی ضمانتیں طے کرنا ہے۔ یوکرین ہمیشہ مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ شیخ حسینہ واجد کو کرپشن کیس میں 21 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم پر ڈھاکہ میں قیمتی زمین ہتھیانے کا الزام ثابت۔ شیخ حسینہ کے بیٹے اور بیٹی کو بھی 5 سال قید بھگتنا ہوگی۔ انسانیت کے خلاف جرائم پر شیخ حسینہ کو سزائے موت بھی سنائی جا چکی ہے۔ 78 سالہ شیخ حسینہ بنگلہ دیش سے فرار ہو کر بھارت میں مقیم ہیں۔